बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर मिन नूर अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह वालो, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ गया है और इन मुक़द्दस अय्याम में सिर्फ 70 बार ये अमल मुबारक पढ़ लो। जो इसे पढ़ेगा वो और उसकी औलाद जल्द ही अरबपति बन जाएगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता, इससे फ़ायदा उठा लो। जो बंदा ये अमल मुबारक कर लेता है तो फिर हक ताला उसको ऐसे रोज़ी अता फरमाता है कि उसका वहम व गुमान भी वहाँ तक नहीं जाता। इसलिए अल्लाह वालो, ये बहुत कीमती अमल आपको बता रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल आप तंग दस्ती से महफूज रहें और शैतान के वसवसों से आपकी हिफाजत रहे और दुश्मन की दुश्मनी से आपकी हिफाजत रहे और शयातीन के शर से आपकी हिफाजत हो जाए और आफात व बलियात से आपकी हिफाजत हो जाए, जिसने भी ज़िलहज्जा के चाँद नज़र आने के बाद इस अमल मुबारक को कर लिया तो वो पूरा साल अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ ईमान में रहता है। आपके माल की, जान की और औलाद की अल्लाह तबारक व तआला सब की हिफाजत फरमाएगा और आपकी इज़्ज़त की और आबरू की हिफाजत होगी। इस कदर पावरफुल अमल है ये, क्योंकि अल्लाह वालो, ये महीना पूरा फजीलत वाला है। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे हज के लिए गए हैं और खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल मुबारक बहुत पसंद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। और आप देखें कि कोई बादशाह है, कोई फ़कीर है, कोई कहीं से आया है और कोई कहीं से आया है, मगर मेरे अल्लाह तबारक व तआला के घर में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबका ही एक जैसा लिबास है, सब ने एहराम बांधा हुआ है, सबकी अपनी चीज़ें हैं और अपनी चौधराहट है और अपनी रईसी और अमीरी है, अपनी बादशाहत थी, अपनी वजारत थी, वो सब ख़त्म। यहाँ सबको एक लाइन में मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने खड़ा कर दिया है। क्या अमीर और क्या गरीब। ये है हमारे रब्बुल आलमीन की अदालत। ये है हमारे अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा प्यारा घर और ये है हमारे प्यारे अल्लाह पाक का इंसाफ। यहाँ पर ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब, और ना ही किसी ने महंगा तरीन लिबास पहना है और ना ही किसी ने सस्ता लिबास पहना है, बल्कि मेरे रब्बे काबा की बारगाह में और सबसे बड़े बादशाह की बादशाहत में सब एक जैसे लिबास में हाजिर हैं और सबकी ज़ुबान पर ये प्यारे प्यारे कलमात हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, सुबहान अल्लाह। सब यक ज़ुबान होकर मेरे रब्बे काबा को पुकार रहे हैं। काश कि इस दुनिया में भी ये अमीरी और गरीबी का फ़र्क मिट जाए। आमीन। और जब हाजी तवाफ़ कर रहे होते हैं और जब ये सदाएं दे रहे होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो फिर मेरा रब्बुल आलमीन बहुत खुश होता है। तो अल्लाह वालो, ये बहुत मुक़द्दस अय्याम हैं, क्योंकि ज़िलहज्जा की पहली 10 रातों की अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कसम उठाई है। तो फिर आप खुद सोचिए कि किस कदर बुलंद रातें हैं ये और कितनी मकबूल और फजीलत वाली रातें हैं ये। इन पहले 10 दिनों में रब्बे काबा से जो भी मांगा जाए, मेरा रब्बे ताला किसी बंदे की दुआ को भी कभी रद्द नहीं फरमाता। अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के वसीले से आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देता है और तमाम मुश्किलात का ख़ात्मा फरमा देता है।
اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے اور ان کی یہ پیاری پیاری سنت کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو میرے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل اللہ کی اس ادا کو بہت پسند فرمایا، تو آپ کی اس سنت کے وسیلے سے میرا رب کعبہ تمام حاجیوں کے لیے اور اللہم لبیک پڑھنے والوں کے لیے اپنی تمام رحمتوں کے اور برکتوں کے نزول فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ بندہ خانہ کعبہ میں جا کر پڑھے اور چاہے خانہ کعبہ کی یاد میں اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھے، اللہ پاک ان 10 دنوں میں ہمیں اللہم لبیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سامعین، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشرے میں عزت ہو اور آپ کا ایک وقار بنے اور ہر بندہ آپ کو دیکھتے ہی السلام علیکم کہے، دولت و رزق کی فراوانی ہو اور آپ کے کاروبار میں 4 چاند لگ جائیں، مٹی کو ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا ہو جائے، ہر قدم پر آپ کو کامیابی کے سامنے ہوں، آپ کے جان و مال، اولاد اور کاروبار کی حفاظت ہو، تو بس اس مجرب عمل کو ان 10 دنوں میں ضرور پڑھیے گا۔ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ نہ پائیں گے، اور ان خاص 10 دنوں میں اپنے بال نہ کٹوائیں اور اپنے ناخن نہ کاٹیں اور زیر ناف بال نہ اتاریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر عمل کرنے سے آپ کو قربانی جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، یہ فری کا ثواب ہے۔ جس طرح حاجی حج کے دوران اپنے بال نہیں کاٹتے، اپنے ناخن نہیں تراشتے، اگر آپ بھی اس عمل پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ جو غریب بندہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ ان باتوں پر ضرور عمل کرے اور اسے بھی قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ والو، کتنا آسان عمل ہے یہ، اور اس کا ثواب کتنا بڑا ہے، کیونکہ اس کا ثواب قربانی جتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کا ہمیں ادب و احترام اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خاص اور پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا پیارا عمل۔ جتنا بھی ہو ان 10 دنوں میں اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔